हेलो हेलो सांग माने जय श्री राम जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने भल अच्छे आशा कर समस्ते भल थे। आरंभ हो गला मोर सकाल रुटीन आज है संडे रविवार स्पेशल आउ स्पेशल कौन कहवा आम आउ स्पेशल तो सबुदिन हो देखो ये बनाऊँगी मटर चना पकईकि टमाटो कंचा लंका प्याज सब भाजीदेली मटर चना भाजीदेली आठी बनाऊँगी चूड़ा उपमा बनाऊँगी आउ कौन बनैबी बोलिक पूर्वर किसी प्लानिंग नाला चूड़ा मत खाली दिशिला सकाळू तो ताकू बना दूसरी गाधुआ पाधुआ सारे पूजा करदेली तापर देखो लगी पड़ी मो डेली रुटीन रे। तो बाप झील जन जाइए दुकान आड़े दुकान रू आसिले आस सारा उपमाटा मु बनईदेली आउ देखो या खाईदियो कहलू ये फैन पछरे लगी से फैनटा आगुरी रिपेयर होता ठीक ठाक चलुची ताकू एक्सचेंज करार अच्छी रेडी कर दूची प्याज आउ गरम मसला सब आन बेटा टिके आउ एठी आनिछंती हमर महाशय मटन लेग पीस माने कौन होती मटन लेग पीस छेली गोड़ आ कौन तो बनैबी मसला आलू अदा रसुण पेस्ट बनई रखी पेस्टा बेसी ना बड़ टका रखदेली एक्सचेंज माने हॉल रूम रो बेडरूम रे नहीं जी बेडरूम रोटा हॉल रे नहीं हॉल रूम रे नहीं पळे आसीबे आ फैन टा बहुत साउंड होची सेति पई किछि एक्सचेंज चांकर चली। तो देखो सांग मैंने ये महाराणी आमर मैगी बन के खाऊँगी कहीं ताकू मैगी पसंद मैगी पे ही से रविवार मैगी मत दरकार बोली कि जिद्दी करे आ कौन करवा सांग मैंने से मैगी बन खाइला आम चूड़ा उपमा बन खाइलु आउ जनकर गोटे प्रकार आइटम होती आज। तो झील कहला अंडा तरकारी तो खाइबी कला ताकू बापा बनईदेले खाइब माँ बनैला माने अंडा तरकारीटा ताकू पसंद आसुनी से ये बनौंट अंडा तरकारी सेपटे मटन लेग पीसटा बसई देती कुकर इंडक्शन रे आ मो पे नहीं आसते चिकेन टी नहीं आसते मत कहले तुम किसी खाइब कि कौन बोली मो से मटन लेग पीस देखी सारा पर ही मत टे ये लगुला से कहले ठीक अच्छे मो चिकेन टी नहीं आस मोपाई बोलिकी से नहीं आसते बनाऊँगी देखूँ चिकेन टी आन दियो कहली चिकेन मोर फेवरेट है चिकेन चिकेन टी भल लगे खावाई जब सर्दी हो जाए पार्टी टी ये लगे ये कहते बर्ड फ्लू हो खाऊनी कले जोड़ा हो मुझे खाईदेवी आप देखो एमती चिकेन कषा अंडा कषा और ये सांग मैंने चिकेन कषाटा हो गला मोर फेवरेट आउटे झील अंडा मसला तापर ये मटन लेग पीस जोड़ा कि टिके हो जाऊँ उठेबी खाइबू आम टाइम बहुत हो टाइम बहुत हो 2टा बाजी 2टा भी बाजी 10 मिनट बाकी अच्छी खाई सारे आपको टे पढ़ेबार अच्छी से तार काली एग्जाम अच्छी काली एग्जाम अच्छी से आराम से टीवी देखुची चलती न पाखे बसिले हम नहीं ठीक अच्छे। देखो महाराणी एग्जाम अच्छी काली सोमवार ठारू एग्जाम स्टार्ट होची से आराम से मन किना देखुची टीवी कौन करवा ता पाखरे न बसिले हम ना आजिकालिका छुआंकर कौन है कथा कहवा आठी संध्या बेलू मुझे पढ़ेली पढ़े सारा दीपहर टी रेस्ट निहला तापर देखो संध्या बेलू चा बनवाई मत कहले चा बनाऊँगी सांग मैंने बोलिक बहानाबाजी कर शिखिले तो कौ जिनसा बनइले तो शिखब ना शिखिले तो कौच बनइले शिखब जो पर्यंत बनइबनी करनी से पर्यंत कौन शिखब। तो देखो चा मोर फुटी आसला तेजपत्र पकई दूचे यार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया लगे टे चीनी पकई दूसरी गुड़ बनाऊनी कहीं से गुड़ पकईले ना फाटी जाऊँगी क्षीर से फुटिला बेलू चा पत्रटा पकईदे बढ़िया से फुटीज टे स्लो करदे ना उतरिक पूरा सांघातिक हो चापत्र पकड़
चार प्रोसेसटा भी मुझे बताऊँ आपको। ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାହା ବନେଇବାଟା ଭିଡ଼ିଓ। ଚାହା ପତିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଲାଇଚି ପାଉଡ଼ର ରଖିଲି, ଟିକେ ପକେଇଦେବା ମସଲା ଚା। ବେସ୍ ଅଦା ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ପକେଇଦେବି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଦାଟା କୋରିକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଅଦା କୋରା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଉଛି। ୟାର ରସଟା ଏବେ ଫୁଟି ଫୁଟିକି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ତ ସେତିକି ଆଉ। ଚୋର ଗୁଲା ଉତ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଆସେ, ତ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ନା, ବିଗିଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ୟା ପରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତେବେଳେ ପଛେ ଆସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିଯିବ। ଅଦାଟା ତାର ରସଟା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ। ବାସ୍ ଟମାଟୋ ଖାଉଛି, ଟମାଟୋ ଟମାଟो ଖରାପ କରୁଛୁ। ଆରେ এটা রে ঘুঞ্চা দিও তো কোনটা, এটা ভিডিও করছি না, জানি। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଘରକୁ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ମେମ୍ବର ହେଲା ଏଇ ଟମାଟୋ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପିଲା। ଏଇ ଏଇ ଲକି ଟମାଟୋ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଖାଉଥା 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 ଖାଉଥା, ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ିକିରି ଖାଉଛି। ଦାନ୍ତ ତ ବାହାରିନି, ମାଡ଼ିଟା ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ମସଲା ଚା ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି, ଆଉ 2 ଜଣ ପିଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲରଟାକୁ ବି ଚଲେଇଲେ ଗୋଟେ, କୁଲରଟାକୁ ବି ମାନେ କୁଲର ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ ପଛରେ ତ ଲାଗିଥିଲେ, ଏବେ କୁଲର ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କୁଲରଟାକୁ ବି ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲୁ, କୁଲରଟା ବି ଚାଲୁଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଆଜିକାଲିକା ଦିନ ଯେଉଁ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ କୁଲର ଏସି ଲଗାଇବା ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପାଲା ଆମ ଘରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହେଇଯିବ ଆଉ, କାମ ଚଳିଗଲେ ସରିଲା ଜିନିଷଟା। ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କୁଲର ଲଗା ହଁ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କଲେ, ଯେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଲେ ବି ଠିକ୍ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁନି। କୁଲର ଚଲେଇଲେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ରୁଟି ବନେଇଦେଲି, ଏବେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଝିଅ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବେ, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେଲି। ଏଠି ତ ରହିଲା ଦୀପକର ଅଣ୍ଡା ମସଲା, ଆଉ ଏଟା ହେଲା ମଟନ ଝୋଳ, ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଚିକେନ କଷା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ। ହେଇଯିବ ଏତକ, ଭାତ ଟିକେ ଅଛି। ବାସ୍ ଆମ ରାତିର ଖାନା ଏଇଟା। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି। ଏତେ ସବୁ ଖାନା ପିନା ସରିଲା ପରେ ଏତେ ସବୁ ଧୁଆ ମଜା କରିବାର ଅଛି। 12 ବାଜିଯିବ ଧୁଆ ମଜା କରୁ କରୁ, କାହିଁକି ନା ଆଇଁଷ ପତ୍ର ହେଇଥିବ ନା, ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ। ତ ରହିଲି, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଶୀତ ଦିନରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ କୁଲର କି ଏସି କାହାର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲେ କ'ଣ କରିବା। ଖରାଦିନ ଆସିଗଲେ ବାଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠି ରିପେୟାର ହେବାର ଥିବ ତାକୁ ରିପେୟାର କରାହେବ, ତାକୁ ରେଡ଼ି କରାହେବ, ତାର ସବୁ ଇଏ କରାହେବ, ରେଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଚଲାହେବ, ଏମିତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇନଥିଲା ଆମର, ତ ଚାଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ।
जोटा जो पर्यंत चली चली था आ कौन करवा तापर खियापिया सरला मजा धुआ सरला देखूँ मजा धुआ माने नॉनवेज होती माने सांग मैंने आपण मैंने जानी थे बुझीपारे मो कथाटा मो कष्टटा तो रही सांग मैंने ये बाय गुड नाइट।